हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आज आम ए भिडियो रे एक्सरसाइज कांस्टेबल रो टाइम एंड वर्क रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा 2019 एवं 2021 रे जते कि क्वेश्चन आस्थिला एक्सरसाइज कांस्टेबल एग्जाम रे ए क्वेश्चन आंसर गुडी को ठाय डिस्कशन करिबा एवं जते कि क्वेश्चन आस्थिला तार क्विक सॉल्यूशन ट्रिक्स मध्ये एटा मु कहबी जा द्वारा तुमे क्वेश्चन को पूरा फटाफट सॉल्व कर परिबो। तो ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन रो क्लास शेष हो जाइछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो तापरे आई थिंक एवरेज रो मध्ये शेष हो जाइछि जो मान देखि ना हो जाय कि देखि परिबो। ठीक एई परि भाबरे चैप्टर वाइज सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेष कर दे मु पढे कि। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देला हमको देला जे 10 जन लोक गोटे काम को 30 दिन रे करंती। ओके 10 जन लोक गोटे काम को 30 दिन रे करंती 5 जन लोक से कामटा केते दिन करिवे निश्चित भाबरे केते देखो 10 जन लोक जदि 30 दिन रे कहउछंती 5 जन लोक केते दिन रे करिवे गोटे पिलाटे कांसेप्ट जानिनी से केमिति करिवो बेसिक आइडिया हटिले से कहबे सर 60 दिन रे करिवो काहे कि ना 10 दिन रे जदि 10 दिन रे जो 10 जन लोक जदि गोटे काम को 30 दिन रे करंती ता माने सर 5 जन लोक हेले कम होई जिवे ता माने अधिक समय लागिवो जदि लोक अधिक थिबे देखो लोक अधिक अछंती समय कम लागिवो लोक कम अछंती समय अधिक लागिवो बेसिक जिंस किंतु एक्चुअली जदि तुम कांसेप्ट रे जीवो 10 गुणन 30 समान आम पचारा कौन देख केते दिन रे 5 जन लोक करिवे। ओके डी लास्ट रखिथिल तेणु 5 गुणन डी एटा हला कांसेप्ट एठी 5 काटले 5 गुणन 10 3 3 केते 60 हे जाउछ 60 आंसर। मो सांग गोटे कोन पठलानी 8th पे कमीशन रिलेटेड पीडीएफ मीम छाड़ी मते देखो नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर वर्ल्ड साइलेंट कर दो। There was food for 18 days for 35 students এটা বুঝলো রে প্লে इजी क्वेश्चन हैला गोटे मीम टे छाड़ीला बुझले कि सांग एटा माने मीम टा देखि हस लागुची 8th पे कमीशन लिखा हैछि आउ पीडीएफ टा तळे गोटे मीम रे इमेज रहिछि बुझले कि रा लेटा बुझिला माने बेसिक जिंस एमडीएच कांसेप्ट जानछ ना नहीं एमडीएच कांसेप्ट एडीसी एमडीएच कांसेप्ट यूज हैला माने मैन डे आवर बाय वर्क एटा हला गोटे सूत्र जदि जेहेतु ए टाइप रे दिट लाखे देथाय तेणु m1 d1 h1 by w1 equal to m2 तापर into d2 into h2 by w2 बा h h टा तुम टाइम धरि परिबो। ओके बुझछ नै तेणु ए कांसेप्ट यूज होय छै टाइम बुझिला ए कांसेप्ट समस्त जानछ किछ कथा नै तुम पई गोटे सीरीज आसुची हला जो सीरीज ना होउची आई थिंक मु देबी 0 to hero देबी बोली मु भाबुची कारण एई जिंसटा को लोक माने बेसी सहज करंदी लोक माने पिला माने बेसी सहज करंदी सेते ए नाट देबी बोली मु प्लानिंग करिची जोटा कि बहुत जल्दी तुम मन पे आसी जिवो। ओके जो थ्री कंप्लीट मैथमेटिक्स पूरा बेसिक तुमको शिखा जिवो जो माने बिगिनर अछ सेमानक पई बहुत हेल्पफुल हो और जो माने बुझी पारुन गणित द्वारा होउनी सेमानक पई भी बहुत हेल्प। ओके अब देखो 18 जन लोक मानक पई जो 18 दिन पई 35 जन स्टूडेंट मानक पई गोटे हॉस्टल रे खाद्य थिला 5 जन जदी सेथरु पळैले ताले रिमेनिंग जो स्टूडेंट रहले से खाद्य को केते दिन रे शेष करिवे 18 जन 18 दिन रो खाद्य 35 जन पिला पई थिला ता माने एति हो टोटल खाद्य टोटल 5 जन पळैले ता माने केते जन अछंती आउ ना 30 दिन जो 30 जन अछंती ताले 5 जन जदी पळैले ताले केते जन रहिले 30 जन रहिले ताने ए 30 जन केते दिन रे से खाद्य को शेष करिवे ता देखो सिंपल कथा 6 5 30 6 3 18
5 କାଟିଲେ 5 7 35 7 କେତେ ନା 7 21 ତେଣୁ 21 ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ କେତେ ଇଜି क्वेश्चन। तार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो ये क्वेश्चन जेतले मु आइली तुम मानक पई प्रीवियस क्वेश्चन चारटा क्वेश्चन बाटरे बाटरे आंसर बाहर करथली पेन आ बिना पेपर द्वारा। एठी मु सेडा हिन कहूची देखो जणे ए गोटे काम को 18 दिन करूची ओके, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଇଛି B ହଉଛି twice as efficient as A, ତା ମାନେ A ଆଉ B ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ B ହଉଛି ଯଦି 2 ହବ A ହଉଛି 1, A ର 2 ଗୁଣା ହଉଛି କିଏ ନା B, ତାହେଲେ if they work together in how many days they work will be completed, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମିଶିକି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ କାମଟା ଶେଷ ହବ। ଦେଖ ତା ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ A ହଉଛି 18, ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହ ଯଦି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଡବଲ ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ କମ ଲାଗିବ, ତା ମାନେ B କି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ 9 ଦିନ ଲାଗିବ ନା ବୁଝିଲନି। ଆରେ ଦେଖ ଯଦି ଦେଇଛି A ଗୋଟେ କାମକୁ 18 ଦିନରେ କରେ ଓକେ, B କିନ୍ତୁ 2 ଗୁଣା ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଟେ, ଯଦି B 2 ଗୁଣା ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ତା ମାନେ B ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 18 ହରଣ 2 ମାନେ 9 ଦିନରେ କାମ କରିବ। ବୁଝିଲା, ହେଲେ A କରୁଛି ଆମର 18 ଦିନରେ, B କଲା ଆମର କେତେ ଦିନରେ ନା 9 ଦିନରେ କାମ କଲା, ତା ମାନେ ଆର ଲସ୍ ଆଉଟ କେତେ ଆସିବ ନା ସାର୍ 18 ଆସିବ, ଏ 1 9 2 18 ତେଣୁ 2 1 3, ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି 1/2 ନା ନାଇଁ, 1/2 ଯେହେତୁ ହେଲା 18 ବାଇ 2 1 3 ହଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 6 ଡେଜ ହେଇଯିବ, ତ 6 ଡେଜ ହବ। ବୁଝିଲା, ଏମିତି ତୁମେ ବେସିକରେ କରୁଥିବ, ହେଲା ବେସିକ ମେଥଡ ବା ସମସ୍ତେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେମିତି କରିବ ଏକ୍ସାମରେ ଦେଇଛି ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 18 ଦିନ ଶେଷ କରେ ଓକେ, ଯଦି A 18 ଦେଖ ଏମିତି କରିବ ଏ ଅନୁପାତ ବି A ଯଦି 18 ଦିନ ହେଲା B 9 ଦିନ ହେଇଗଲା ଓକେ, ତାହେଲେ 18 9 ଲସାଗୁ ହଉଛି କେତେ ନା 18, ତେଣୁ 18 ଇଏ 2 1 3, ଏଇ 3 ଡାଇରେକ୍ଟ ହରିବ, ଏତେ କିଛି ଯାତ୍ରା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ପାଠରେ କଲେ ବି ହେଇଯିବ 6 ଦିନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन। ଦେଖ ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚନଟା ଭଲ କ୍वेଶ୍ଚନଟେ, ସେଇ ଦେଖ MDH କନସେପ୍ଟ ଉପରୁ ହିଁ ଆସୁଛି କ୍वेଶ୍ଚନ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ରେ, କୋ ଏକ୍ସାମ ରେ ନା ତୁମ ଏକ୍ସାମ ରେ MDH କନସେପ୍ଟ ହିଁ କ୍वेଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ 2019 ରେ ଆସିଥିଲା 2021 ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଏ 2021 ଟା ସେଟା 22 ରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖ ହେଲା। 10 ଜଣ ଏକ୍ସାମିନର କ୍ୟାନ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ 200 ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଇନ୍ 80 days, 200 ଆନ୍ସର ସିଟ୍ କୁ କେତେ ଦିନରେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲଟା କରୁଛେ ଆମେ ଏଠି। ଦେଖିବା ଦେଖ ଯେ 10 ଜଣ ଏକ୍ସାମିନର କ୍ୟାନ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ 200 ଆନ୍ସର ସିଟ୍ କେତେ ଦିନରେ ନା 8 ଦିନରେ, ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ କେତେ ଦିନରେ 12 ଜଣ ଏକ୍ସାମିନର କ୍ୟାନ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ 3000 ଆନ୍ସର ସିଟ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାନ ଡେ ଆଉ ଆୱାର ଆମେ ଲେଖିବା ବାଇ ତଳ ଡେ ଆମେ ଡବଲ ଲେଖିବା ୱାର୍କ ଡବଲ ଲେଖିବା, କାରଣ 10 ଜଣ ଏକ୍ସାମିନର 8 ଦିନରେ କେତେ ନା ସାର 2000 ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମାନ କେତେ ଦିନରେ 12 ଜଣ ଏକ୍ସାମିନର 3000 ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ 3ଟା ଶୂନକୁ 3ଟା ଶୂନ ଏଠାରେ କଟିଗଲା, 2 ରେ କାଟିଲେ 2 ଚଉକୁ 8, 3 କାଟିଲେ 3 ଚଉକୁ 12, 4 4 କଟିଗଲା, ତାପରେ ଏଠାରେ D କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 10, 10 ଡେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ତ ନିଜେ ଦେଖ ଓକେ, ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 13ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା 2019 ଆଉ 2021 ଯୋଉ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କମ୍ବାଇନ୍ ଯୋଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ARI ହେଇଥିଲା, ଅମିନ ହେଇଥିଲା, SFS ହେଇଥିଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଇଥିଲା, ତୁମର ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଯାଇଛି তুমি ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିରିଜ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ସବୁ ଏକ୍ସାମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେବି ଓକେ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଯାହା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ସିରିଜ ଆସିବ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ 2ଟା ସିରିଜ ଆସିବ କେବଳ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିରିଜ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ୱାଇଜ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏକ୍ସାମ ୱାଇଜ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ତୁମର ନା ସାର୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍स ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି OSSC ହଉ, OSSC ହଉ, OPRB ହଉ, OPSC ହଉ, ଯେକୌଣସି ୱାନ୍ ଡେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ହଉ କି ଟିଚର ଏକ୍ସାମ ହଉ ହେଲା,
जो एग्जाम रे मैथमेटिक्स आसीछि तार सब माने सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को मो चैप्टर वाइज पढ़ेबी। ओके तनो ए दुईटा सीरीज ए सीरीज टा कंटिन्यू कर देलिनी। ए सीरीज अवश्य डिस्ट्रिक्ट पुलिस सीरीज कंटिन्यू चलछि किंतु एटा मो सेपरेट आउट सीरीज रे पढ़ाइबो चाहूछि एथि पई तादर सब पिला उपकृत होई परिबे। ओके तुम देखो आ जो पीडीएफ रहला यार पीडीएफ तुम डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर परिबो टेलीग्राम चैनल। ओके जो माने जॉइन है ना टेलीग्राम जाके जॉइन है जिवो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि। रहुछि छोटो वीडियो थला 4टा क्वेश्चन छोटो वीडियो। ओके धन्यवाद।